नमस्कार श्रोता बंधु। आज एक सुंदर कहानी सुनिबा जहाँकि सांप्रतिक परिस्थिति भितरे किपरि कथाकथित शिक्षित समाज निज कर्तव्य बोधरू से दूर को चली जाउछि ताहा एई सुंदर कहानी सुनी सारला परे निश्चय भाव आपणकर हृदय तरली जीव। पुरीर स्वर्गद्वार श्मशान सेतेबेले दिन 3टा बाजी थाए। सब्यसाची बयस 35 जी कि अमेरिकार एक बड़ सफ्टवेयर कंपनी रे भाइस प्रेसिडेंट थे। से निज विमान ओह्लाइले सीधा सड़क को आसले श्मशान को। तांका पिता गत राति देह त्याग करथिले। सब्यसाची हाथ में एक दामी लैपटॉप बैग धरते। से आखिरे बाँ चश्मा पिंधि से बहुत झाड़े जाऊे। से बारंबार जो घंटा देखुले सेठारे मुख्य इवेंट मैनेजमेंट तरुण बाबू ठिया होते। तरुण सबकिछि व्यवस्था करथिले। काठ सजा होता, पूजारी को डका जाइथिला एवं प्रदीप्त मिश्र शरीर को स्नान करा जाई प्रस्तुत कर रखा जाइथिला। सब्यसाची पहुँचिले। से निज बापा मुह को चाहिए। आखिरू टोपे 2 टोपा लुह झरी पड़ा। से तरुण को पचारे, मिस्टर तरुण सबकिछि प्रस्तुत अच्छी तो मते संध्या 6टार फेरता फ्लाइट धरवा हम। आसंता काली मोर एक गुरुत्वपूर्ण मीटिंग अच्छी, दयाकरी शीघ्र शेष करतु। तरुण आश्चर्य हो गले। जो बापा यही पुआ को बड़ करते से कौन तांको मात्र 3 घंटा समय दे पारिबे नहीं। तरुण चुपचाप मुंड हलाइले। रीतिनीति संपन्न हला। सब्यसाची मुखाग्नि देले। धुआं आकाश को उठिला। सब्यसाची तरुण को एकांत को डाकी जो चेकबुक बाहर कले। तरुण धन्यवाद, तुम भल व्यवस्था कर। तुम बिल केते हला? 50,000 कि लक्षे? मते परिमाण कह, मु चेक लिखिदेवी। मु पुणी थे आसीपारि ना। दयाकोरी अस्थि विसर्जन काम तुम निजे करदेव। तरुण एक विचित्र हस सह सब्यसाची को चाहिए। सार, टंका देवार कौन आवश्यकता नहीं। आपणक बिल आगुरी पैठ हो सारी। सब्यसाची द्वंद्व पड़गले। पैठ हो सारी किए देला? मो दादा देइछन्ति कि? तरुण उत्तर देले, ना सार, 5 वर्ष पूर्व प्रदीप्त मिश्र आम ऑफिस को आसिले। से बहुत असुस्थ थे। ठीक से चली पार न। से आमको पचारे, तोर पैकेज कौन? तुम्हें कौन सबकि संभाली जेपरी मो पु कौन असुविधा न हुए सेपरी व्यवस्था करि आमे तांको सब विवरण देलु। से दिन ही से अग्रिम 50,000 टंका जमा करदेले। से मत यही चिठी देते। से मत कही जो मो पु आसो ताको ये चिठी देदेव एवं जदि न आसे तेरे तुम ही मोर शेषकृत्य संपन्न करदेव। तरुण सब्यसाची को से चिठी बढ़ाईदेले। थरुथुवा हाथ में सब्यसाची खोलिले। बापा से कंपित हस्ताक्षर लेखा थिला, प्रिय सब्यसाची, मो पुओ, मु जाने तू बहुत व्यस्त। अमेरिकार तोते निश्वास नेबाक भी समय मिलु नथिबो। मु जाने जे जेतेबेले तुम मृत्यु खबर शुणिबु तो बहुत चिंतित हो जिवु। छुट्टी मिलिबो कि नहीं, टिकेट मिलिबो तो, मो मीटिंग रे कौन हो, ये सब प्रश्न ते हैरान करदेव। पुओ तोर समय और तो क्यारियर बहुत गुरुत्वपूर्ण। मुझे ये बड़ करी जपरी तू सारा दुनिया जीति पार। जो बुढ़ा मनुष्यर सपाई जो क्षति कर ना रे बापा। से मु मृत्यु सबकि आगुआ व्यवस्था कर मो संस्था को टंका दी से सब बुझी ने। तू आसबू तो भल, जदि न आसबू मु जमा भी रागिबी ना। मोर केवल गोटे अनुरोध, जिते बड़े पिला बेले मु तुमको
ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ମୁଁ କେବେ ବି ତୁମ ହାତ ଛାଡ଼ୁନଥିଲି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତୁ ମୋ ଚିତାରେ ନିଆଁ ଦେବୁ ତୋ ହାତ ଯେପରି ନଥରେ ବାପା। ଶୀଘ୍ର ଫେରିଯାଅ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅପେକ୍ଷାରେ କରିଥିବ ରେ ବାପା। ଚିଠିଟି ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ହାତରୁ ଚେକ୍ ବୁକ୍ଟି କାଦୁଅରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଶ୍ମଶାନରେ ଯେଉଁଠି କାଠ ଜଳିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିଲା ସେଠାରେ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ଗର୍ବ ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା। ସେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ବାବା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବାପା। ସବ୍ୟସାଚୀ ତରୁଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧରି ପକାଇଲେ। ତରୁଣ, ମୁଁ ଆମେରିକା ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଜଣେ ଭିକାରୀ ହୋଇଗଲି। ମୋ ବାପା ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ମିଟିଂ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଚୁକଉଥିଲି। ସେହିଦିନ ସବ୍ୟସାଚୀର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଧରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ସାରା ରାତି ସେହି ଜଳୁଥିବା ଚିତା ସାମ୍ନାରେ ବସି ରହିଲେ, କାରଣ ଶେଷରେ ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ପ୍ରିପେଡ୍ କେବଳ ଏକ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା କେବେ ବି ସେ ପ୍ରିପେଡ୍ ନୁହେଁ। ବାପାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଅସୀମ ଏବଂ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ବି ମୁଦ୍ରା ତା ପରିଶୋଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେଉଁ ପିତାମାତା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କର ଲୁଗା ବଦଳାଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ ଆସେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ଅନ୍त्यେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ଅନ୍ୟ କେହି କହିପାରେ, ହେଲେ ଯେଉଁ ଲୁହ ତାହା ଆନ୍ତରିକତା ଏବଂ ନିଜର ଲୋକଠାରୁ ହିଁ ଆସିବା ଉଚିତ। ତାହା ଆଉ କାହାର ଲୁହ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ ବା ଆଉ କାହାର ଲୁହ ତାହା ପରିଶୋଧ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ସେହି ତଥାକଥିତ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ଯେ ନିଜର ଚାକିରି କର୍ମମୟ ବ୍ୟସ୍ତମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଭୁଲିବାର ନୁହେଁ, ନିଜ ପ୍ରାଥମିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ। ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ସମାଜ ପାଇଁ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ତାହା କରଣୀୟ। ଧନ୍ୟବାଦ।